السلام علیکم دوستو، اگر آپ روزانہ آنے والی جاب سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب آور چینل، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ فوری ویزا فوری روانگی ہے۔ سعودی عرب کے لیے ٹیلی کام ٹیکنیشین چاہیے جن کی سیلری 2800 سے لے کے 3800 سعودی ریال ہوگی۔ ان کی سی وی سلیکشن جاری ہے۔ ان کے انٹرویو آن لائن ہوں گے۔ محبوب انٹرپرائزز، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر، راولپنڈی اور لاہور۔ آفس کے مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے بائک رائڈر چاہیے جن کی سیلری 2250 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ لیپا مین پاور سروسز، مری روڈ، راولپنڈی۔ آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کی مشہور کمپنی جبل العمال کے لیے ڈیزل مکینک چاہیے جن کی سیلری 1800 سعودی ریال ہوگی پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پٹرول مکینک چاہیے، سیلری 1800 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ آٹو الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1600 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ ایم ٹی ٹی انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر، پشاور۔ آفس کے مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1600 سعودی ریال ہوگی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1600 ریال ہوگی۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1600 ریال ہوگی۔ میسن چاہیے، سیلری 1600 ریال ہوگی۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1600 ریال ہوگی۔ پلمبر چاہیے، سیلری 1600 سعودی ریال ہوگی۔ پائپ فٹر چاہیے، سیلری 1900 سعودی ریال ہوگی اور فیبریکیٹر چاہیے، سیلری 2400 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 2 اور 4 جنوری کو راولپنڈی میں ہوں گے۔ گرین لائن ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر، سیٹلٹ ٹاؤن، راولپنڈی۔ آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویزے یو اے دبئی کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کی سیمی گورنمنٹ کمپنی ٹرانسکارٹ کے لیے ایئرپورٹ لوڈر چاہیے، سیلری 1080 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ایئر کرافٹ کلینر چاہیے، سیلری 1080 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اسکائی کارگو لوڈر چاہیے، سیلری 825 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ویئر ہاؤس ورکر چاہیے، سیلری 1000 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہاؤس کیپر چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ جنرل اسسٹنٹ چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا اور کارگو لوڈر چاہیے، سیلری 825 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 2، 3 اور 4 جنوری کو یونین مین پاور سروسز، سیٹلٹ ٹاؤن، راولپنڈی میں ہوں گے۔ آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویزے دبئی کے لیے ہیں۔ دبئی کی مشہور کمپنی ٹرانسکارٹ کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ میسن چاہیے، سیلری 1150 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ لیبر چاہیے، سیلری 800 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ کلینر مالی چاہیے، فیمل چاہیے جن کی سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا اور مالی چاہیے، سیلری 800 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 2، 3 اور 4 جنوری کو یونین مین پاور سروسز، سیٹلٹ ٹاؤن، راولپنڈی میں ہوں گے۔ آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویزے یو اے کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کے لیے میسنجر بائک رائڈر چاہیے جن کی عمر 21 سال سے لے کے 35 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کی سیلری 1800 درہم ہوگی پلس کمیشن پلس بونس ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ گریٹ ویو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر، راولپنڈی۔ آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویزے یو اے دبئی کے لیے ہیں۔ یو اے کے لیے ایئرپورٹ لوڈر چاہیے، سیلری 1080 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ کارگو لوڈر چاہیے، سیلری 825 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ جنرل کلینر چاہیے، سیلری 800 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ایئر کرافٹ کلینر چاہیے، سیلری 1080 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ویئر ہاؤس ورکر چاہیے، سیلری 1000 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہاؤس کیپر چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 2 جنوری کو نیو گوندل مین پاور بیورو، سیٹلٹ ٹاؤن، راولپنڈی میں ہوں گے۔ آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے سپر سٹور کے لیے سیلز مین چاہیے، سیلری 1400 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 4 جنوری کو مغل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر، راولپنڈی میں ہوں گے۔ آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ فوری ویزا فوری روانگی ہے۔ سعودی عرب کے لیے ٹرالا ڈرائیور چاہیے، سیلری 1400 پلس 200، ٹوٹل سیلری 1600 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 11 جنوری کو مروا ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر، چھوٹا لاہور سوابی میں ہوں گے۔ آفس کا مکمل ایڈریس، فون نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ویزے یو اے دبئی کے لیے ہیں۔
यूए दुबई की सेमी गवर्नमेंट कंपनी के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1050 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1050 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। मैसन चाहिए, सैलरी 1150 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सैलरी 1920 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। एयरक्राफ्ट क्लीनर चाहिए, सैलरी 950 से लेके 1100 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। एयरपोर्ट लोडर चाहिए, सैलरी 825 से लेके 1100 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। वेयर हाउस वर्कर चाहिए, सैलरी 1000 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। हाउस कीपर चाहिए, सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। किचन स्टैवर्ड चाहिए, जिनकी सैलरी 900 दिरहम प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। क्लीनर चाहिए, सैलरी 800 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। हेल्पर लेबर चाहिए, सैलरी 800 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 6 जनवरी को रॉयल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं, इसमें फ्रेश और रिटर्न दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी अरब के लिए प्लम्बर चाहिए, सैलरी 1600 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 1600 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 2, 3 और 4 जनवरी को महबूब इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1700 सऊदी रियाल होगी। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1700 रियाल होगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, सैलरी 1400 रियाल होगी। डिलीवरी ड्राइवर चाहिए, सैलरी 1700 रियाल होगी। प्लम्बर चाहिए, सैलरी 1700 रियाल होगी। फिनिशिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1700 रियाल होगी। बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन चाहिए, सैलरी 1700 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 3 जनवरी को अल अहमद जवेद ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मर्दान में होंगे। ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए वेल्डर चाहिए, जिनकी सैलरी 2300 सऊदी रियाल होगी। फैब्रिकेटर चाहिए, सैलरी 2300 सऊदी रियाल होगी। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 2000 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। दस्तार मैन पावर ब्यूरो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मंगोरा स्वात। ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहे हैं, आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीज़े दुबई के लिए हैं। दुबई की मशहूर कंपनी गिनको के लिए स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1100 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1100 दिरहम होगी। मैसन चाहिए, सैलरी 1100 दिरहम होगी। टाइल मैसन चाहिए, सैलरी 1200 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। लेबर चाहिए, सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 4 जनवरी को हजरत करमा वाला ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज बेग चौक लाहौर में होंगे। ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहे हैं, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए लेबर चाहिए, सैलरी 1000 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 4 जनवरी को यूनियन मैन पावर सर्विसेज सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहे हैं, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीज़े तुर्की के लिए हैं। फौरी वीज़ा फौरी रवानगी है। तुर्की के लिए हैवी ड्यूटी डंपर ट्रक ड्राइवर चाहिए, जिनकी सैलरी 25,500 तुर्की लीरा होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 3 जनवरी को लाहौर ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रायमंड रोड लाहौर में होंगे। ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहे हैं, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। फौरी वीज़ा फौरी रवानगी है। सऊदी अरब के लिए लाइट कार ड्राइवर चाहिए, जिनकी सैलरी 2000 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 6 और 7 जनवरी को चिराग ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, फोन नंबर आपके सामने आ रहे हैं, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।